So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung yung paano paglinis ng tamba ng mabilisan at saka magandang pagkagawa, no? Tamban, titilawin. Alright. Ganito yun guys. Yan, tapos dito guys. Yan, buntot. Yan guys, tapos sabay. Ganyan yun guys. Yan. So guys, so pa guys, ganun yung guys, ganyan guys, kasi kikilawin natin to guys, walang luto-luto to guys. Tapos ganyan yung guys, ganyan. Medyo palamugin nyo ng konti guys, tapos sabay ganyan guys, tapos sabay hilain nyo guys sa pulano guys. Ayos na guys. Guys, ganun lang kabilis guys. Alright. At ito na nga yung kanyang finished product guys. Ito na yung finished product niya guys. Yan. Ito guys, ang finished product niya. Tatlo lang ang sangkap nito guys. Sibuyas at luya guys. Tapos suka. Asin bitsin. Tapos na. Pipino. Kaya nagiging tatlo. Tignan natin. Bago ang lahat. Yummy. Alright, ganun lang kasimple guys. Oh my God!